miakada Sinimira gomde Rela miakada Mara gomde Rela miakada Zulsa gomde Rela miakada Paso gomde Rela miakada Wamba samburu gomde Baba namare Burkina Be Good morning, bonjour, Ibero, Alisson, Walige. Sangwa, Mane, Pasagama, Boda, Yakada. Ibero, Ibe, Kibale, la Fibe. Alisson, Sira Aukakene Walidem, Kolem Wali. Sambisi Parava Rapa Yampales télévision Gatba Savan FM Keller de Bafangil Kapi Runda ya Alkamis Dare Leben ya Avril Kiugara Sampiga La Nase 2022 yomda pour Runda Ibeora Mediam Euro Be Machinamba Jingin Radio Télévision ya Michael Yamwero ngada réalisation à tout mda tan sorbi ko nga no bonkungu na isababti amum ko esa yelamti asibri Moïse na ngat kabera ramba Amadou Edraoro jeunesse à Taosava bamda venam naba bali bisubi pour yensanga Nathalie Kwalara waita wame bamba ges maquillage à tout Adam Sawadro na tustike yamba zarsomsa pour Runda Ibeora yelameti aja fatikana zoe pour danga mbelo rapoka imimiti yen ya nasa dam bonti permanent wa paligir congé paledni bio vin fa yam ha wabala anaminga ya watangwa mo hayelamti tankit na kine sonri champano ngamero se bio vin fa fana ne ala donc ya mermo sa lawoto ne a roqad ba ya wisho and soka bene abani nga nongontu yida bo nam ta Muhammad Lamin kwanda la nonga baramba taba me passe to so weda ni kembara wa sabta biga pone yar sa ham pasaid ya msho furo bi mamba hama to wale bo gwama la kawa nazim sama isa la passé ka patap futi le ram ke le mana respect isa mermo sanfo mi meti mamni kema alagi tambura wawor beneba alagi tambura ninkiem shonga alagi tambura wawala me ko ashekando ba tuse yibi fana vida hata na minga shure yino ahampi de pour la mesiti nda somade ahampi de pour si Adam Palais Villiers. Mi, Harika Ville Babumanti. Tu parlais de la vie. I am Tabana, now was I ensemble. Le ville, tu sais, il vit. Ati, I pelanga fayek. La mam samban to moto. Nankianga me asa le tortiere. Te neda hasina. Ya nasa dam bonti. Diplomate tala jodo wisho ni kasim se ren ayoga jodo ne sheik amid junglana hati dunu fa gil gwamna ene sheik amid junglana joda ya tu bang tipa zo teke rom bebe hop rom passe hop ça c'est nous ça doit être la totale to rom amid junglana ya ba ay ya to ba yisga ya te ro yisga pana nafo ay paru ma ay yisu bahbala ya ronyo joden to la kele ya rombe aw haya wana songche ka mit jungulan ta to janti hampale wa amen alfon hela mi net jod la jabwa
rẽnda yik pĩnda ale man tara neb sãn sigdgã sogondo sɩda yaa tʋm-tʋmdb a sãn sɩ tik bʋa wa yĩnga wẽnnaam yĩnga kala rasmã wa pʋgẽ tɩ fo sã n tar kẽ sũtẽ sãama la rĩnga fo mi yĩm tɩ kõ yõor gãa sobn zagd yo pʋgã yaa bãmb la mam mi tɩ a rɩ tɩ bala fo na yaa bn kẽedba ne tɩ yaa m waame na sõs yaa m waame na n pʋʋs hibio yaa ne nan pʋʋdgã me wata n kẽ pʋʋs yãmb y zak tõma tɩ m waame na n pʋʋs yã yaa bũmb tɩ koɛɛngã yaoon dat sãamse wẽntara la fo n dig pʋgẽ yaa sa tɩ b ra le wa fo zakõt fo basb kiwo pʋɩɩm rõnda koma yʋʋmda tɩ fo n na n bas kiwo pʋɩɩm yaa yãda bʋ la fo na n paam doa wa yaa rõnda la fo sõmba pʋɩ wa rẽnd yaa alphonse fonse n be roogã pʋkaane alphonse me la mi tɩ yaa waoogdg naab ra zã naaba pʋlma bi-koɛɛngã neda sẽn yɩ segl furr n ta n kell n tĩimsa la gi zɩda bʋa sɩd naab samandẽ wã tɩ b rɩka n yeta a loog n kẽ sɩng tʋʋma la a tʋm yaa tɩ tẽngã naaba pol henri sãndaoogo yɛɛla t'a wa sõnga tɩ b me tẽngã rẽnd bãmb yaa tẽngã metba yaa sɩda tẽngã me pa ka ta yaame pa tar yaame wa naab ning sẽn waa fãa foat na n bãnga yaa bola alphonse wa me tẽngã tɩ bɩ-kãngã zugã nooma gos neer namba toeemdame tɩ ye paad zĩig wã min de tẽngã me prene polga be naama patar manda wa ya badar manda ya tẽngã me bala ya woto polga be naama ya president avgi ya woto aywa ren ya suga lirbiga gomana ba tegali Yakuba Jako son nom ne fangili ya gomno de gomul bosame nan tunuga kanen kelan toros Côte d'Ivoire damba fangili to bange te gomana ba tegali Yakuba sigida bene runda wenam sakar pole abana siga yemre Emmanuel Abishi be akolra pour winiga meti vénération sabo avec na bamba be tumda tawle bamba kenda zura o saba winiga meti parvna ba Solange a Salmat adjointe Solange na zinda bene ti tandaten kelen tunukane winigeti Africa bi na zinda festival loa ren Africa bi watane funtu c'est traditionnel la Burkina Faso nyekala menga original san katwen pekti yit ba fo ja yum piga anta kombara keti ya fasi ya wala na za wa kot sambisa mbe Côte d'Ivoire san ya ne pakino na jin markoliwa be so ko mengte ediek taba de ya re na jin bene Africa bi na jin bene la ya wala mpora le wumame te PDG Nord Parfum na zinda Côte d'Ivoire ya arzuma beoro la bam nam porna wabo to bana tala tum kasanga sibra dar wenam sakr pole imimit opada Jean Tomate dan kengne wotwe la bana Jean Bilifa ya nan to man makre experience wala ti neba to mbange ti sankela raiza da yuba ne shiga yo da yuba la shigara bud fagili top sisiwa amana bilbala yata kaseta ti leal sa fa sai la bahya ti evoima ya somalenda PDG ubda na zinda abige arzuma zaba teka sibra nan tumatum kasimse la bewan wa gehendik sormas an lebran wabo na nanti do wa ko kan fa gil porin et nanta la taban to winri bum ning hembe sabana wa majuto isamer mo sanfo express di paso tun yamba yibobo wabo ya sidati express di paso yibobo di la son team som goma ron kan dunde yibe o kan wam da zugo talaton kengne mangoro wa ko so zingi abi elementar sikanga me yon ko calma tuma tumde den mangoro wa pamana ndar somay goma ne tonte winite Burkina Faso mamenga kengar mamenga vuima tubana kendra menga pasonga wakat kangati nutikremane ALT one CS o suka nenda député ramba radio na limam pa masori gome yuma nutonre et la mette obna lugla soulab sombonde comité locaux de dialogue ton gagné ne tanso ressources sous le cancer maintenant lugla mais temson fonera be la mette ade na ken parler la tien tumda pour ti wat ne supuri den ya l'express du façon ne wam de zukwesela o ton dunde yibeo
L'observateur parle sebra ne wam na zurunda ibe wa wili da tondo sankede ne yam ne ngap sangana gati aton zabne tan so sa abugo ma yi renta sula na zindi temona ker point abso monter comité local de dialogue adna kene ninga sanan toa misi damatique da quest point a 20 ramen be sebra ne ngana sa zingim tala tondo on kengante pam so ne Victor Onagia ya tum no to so bambe merek teng zamana wili gamete Burkina Faso ya sekada menti kep so monti dorondam la nasara nu tumte pala na yilan tongon tume ti ton zamana gan bane seba neng piga la ni zigi opwita bangro tonem tala tondo on kenga nan ton wiligi ane prena tuman sankara ne porondamba kuba boda sankena beneng ning runda runna ya gese abna mana wanti zaksaramba ton pam yor wala san segadi obela meti zikanga tumna at sari burba to so urbe meda wiliga me renda met yela ken varvari renda met man taw taw to sa ne yel kanga te bali kawsa boda ro poa ani boda weng se ba nga yibzingi op kosa woto ne wakat kan tapta pa ma so ne a karfa ya no sin ya agent judiciaire de l'état wa bambuliga met ha ne wakat kanga l'état wa patara sikadon ko ne de bumbo nanan ni se ba nga tabzingi ba me kon ko so tonem tala ton nan ken se ba nga nusi ga nan wuligi Côte d'Ivoire ada premier ministre sa ande kala sigib se ba logor pori tengana buliga metam nan le ba manaka me en wek go nera ren ya wuto la gomnen tondo se ba nga nusi wa membe l'observateur parle. Le pays, Runda Ibera, le pays, c'est vrai, qui est en rora pour un talaton, qui est en winning, c'est vrai, ne Wamda Zugu, sans yane, à Thomas Sankara, Bouda, Zingoa, Riel Ameti, Lebron Tuema, Nisalba, Hakewa, Yaoda, Bouda, rien, la Galamtanan, qui en avril, qui ouara son pichi, la Nuhuata, na Ilenton, Tongé, Lengese, Net Majugu, Boelab Samba Mane, c'est vrai, Nenga Yiba Watan de ici kanga tala tonen ken ministre d'ambassade netaba winiga meti premier ministère no a conseiller spécial amnis pa nda nom ti bébé no a bam tuma sawotone et la meti pour que c'est bon a gobane tonda politique à transition a wenge la andunu sul ka ngap sumbonti onu a rata a rokma Christian Kabore so men hakika le gomda gom sebra nenga ayopo yasin Winigameti société minière d'amba paraba Burkina Faso a modéré andabase ti no lobadaga san lobada sanama gela abwa kelon kwa wotone jang fasi renda kengamento ngomne ton buda rorin Winigameti nedium hiyid pisyobe an ken yod na ngandra a kenan taga antolon to yi sababu an tapara yemre taman kalam bolo bla san wata wore to bo lik sebra nenga ni wajigi venam wata bene tala ton leben kyang ba fora san waro ga winga meti kwamba na se ya zaka yemur kwamba balia nedna ya pa adop fagili parabla ki spisiobe manse la pila taba ki spila taba yela pakaram in pina la ayopoya ya norbanse tibali opaba neda titolen wa sababu ta aman kalam tala tonen kenga sa ya ne balla zaken to winigi kan 2023 wa chapeau de tira haramba tehni yue shamba lui tawra adabi je mana kip ti yue yi te neba je mbanget ya on pa kafa ntorse la kafa kelam pasi pa wum yel kangme vonri ren ya wa mbele pays sebra ne wamda zugi samer mo sanfo sirwa e sebra ne wamda zugurunde ibyo ka gomene ton sa ne jetba sonwanti ken o bassin sur moi awele man to be ya soma la saint sida rib kayn di darbe et la meti nyon sa ne comité locaux de dialogue am sous le nan sibra nan vigiti ne tan so sa abe le meti gouvernement wa rika mana nu tikri yishi nguni gna kendra sana ye toto et la meti sa le bourba zakon bobo du la so be le meti appui pokan tala directeur en tengne sa le bourba tawri la ninkanga so ba zuko moto on ko sinan tipsama
elementi lotorika zingi bi elementi renda menti yesqayi on yesqos na wombisi sibra ninga tab zingi den ya sidwa ne wamda zugo ko ni simbe belo to nda yibiro burkimbia.com runda yibiro tala tondo on kenga tuliti coup de compte premier président wa adana zinigabla runda dara la tenga to soba prena damiba nan tumana kaseto ne tumna na iba meng tawla tumna nan tume wa 2000 tala tondo on kenga nan to wiligi ane non loira woto ne rabandana kiuga Fondation Al-Bushra zigi mana nataba en kaunora woto ne ren ya nor pila nous sommes la tumna santumde ana wala zikanga tala tondo on wiligi sane senkeli burkimbia.com wiliga meti tumda woto ne yati bangi tisana ngese obgo banen to nusa tum yelle dedugo nya so ba wiliga meti mamba gona zima mbonti tilapia wa na man ton tous pistabo la bi banga satia yum fa la mamlema antum tum kanga la mik da meti sida tara nafa ob konta kaseto ya tiliga zerbo ya entrepreneur en compte kaseto et sans que l'enquête burkimbia.com go banen tondo nyon ko lora wenge wiliga meti na yit nyon ko lora ton zin sombo option monte comité local mapsa en lugula mana men na yile kite sulken gubuga fangili option monte coordination nationale la renda wiliga men tum national kene nengninga burkimbia.com venarda tondo renda ya wambe yita paporunda ibeo. Le quotidien, c'est la runde ibeo rapta la tonne de Hongome, déplacé interne d'ambassade qui est word de Cannes. Vie la mettre tout de Mossan, les bras garabro, un pam, vouimde. Rende winiga photo, c'est pour le wam de Zougou, te ya kena, a giligli, a panana. Winsi damba, jindanetaba, koisa, be sebranenga, awaya, zinge. Levanta la tonne de Winigi. Sans yane tenwekra songomda apol sondo ya commissaire jen ka kwa jikanga biye la meti ton ron ko lo adam bisa la kiti tenga ken wa hanshagade te asana tune tenwekra lati eti boy kite ti jinsken le binyak ti pa ken yare la patum yare adatara nafa ne tumda la wankat ningme atara zuluise Paul Sondogo ma wotone c'est vrai nenga ayopoya zingi tala tonan keng bobo jula son to winigi te tarfika neba na se la pama nyoke ya san ya ne wewa kogolo porwa la tum kanga tumia tibali ba maramba wanda wala tian hadaba habibum ning wotone rendi ya wa mbe sebening yorsombo ntile quotidien anen wam de runde ibeora Isamer Mosanfo. Aujourd'hui, face au Sébrané, Wam de Zouinami, comme ministre Yeroboli Fotom Bébéné, avait élémenté à Niesco, n'a il livrant un tilgraphe en Burkina Faso, d'un gouvernement sur le mensa, un andé nebnis, ma dit Tchapé, n'a saké, un doubourada, zapté dans, on va livrer un Burkina del Mont, d'Enda Yavotone, la Yeroboli Tourcien. Wakar kangati din dambana kitabla bum ta Burkina Faso kanwa Ligue Islamique ya Zekabnaure keng archevêché wanti kaunora ti zam zabre la tum kanga tumnya talla tonne keng timune ti Côte d'Ivoire premier ministre démissionname ablema wini gamenti almay solman ne batabo la nyoya sa ne diabali solmo sibra nga tabjinge ki bakanga mbebene wini gamenti ministre damba tigiska poa goma metobna lugula sa ne suli kenga tinanje se sulani sepsna luguli tembon soma ti nyese ne tanso source yella viele met brikanori tinora wini gidi sa ya ne wala délégation spéciale sa kento to sibra nga yobjinge ki bakanga mbebene Thomas Sankara Bouda avait élémenté ça ya ne nizal sa kirba ne ba ne nizal sa ne ba na ngese bunni se na yoba tum ablib salamen kengane avril ki wura sam pisila nu sans un wata den tum kangana liba butone nende aujourd'hui façon en wam de zukwesa la woto ndunde ibeo ya sida barbarapa yam palace television ageta ba savane fm kala de ba fagil kapi bangeti ya runda ibeo ga sabane wata zugo kwesa la woto ne kala bil futna ki pour un am sacre pour nananda inan konta kam net pa mala gizida bo kar sinna ba tam kontan taxko la yele bondi
benere paraba rapa savane fm kelal ba fagil kapi yam sembe andunwa wen visa nasa beton kelal point il pousse mbene yamba tiaka la kabala la nam pam kiba ya yam ndatu matoto wankat ni yam hesomba wuma pinti nam paketo mai runda yibe ora nanan tit ke kiba ya wax point il pa mala gizida bokar sinaba la ya sun tune san fandinga sumbonde ti savon eco paka takasala il bunda lignore on contando rende il pana zarmasi il namba sala gizida bokar sinaba to contondo il bundi runda al kamisa yetia ti jouloera to yeda pa gile mai jouloera ya booming fo watan gatia sida mik tapasida yela jouloera hakika ya otola yella wenga pa han pukati tom ne wa ya wenga pukati tom ne wa ton tembo en sobati lanti ya wenga ni salin yida ya fo hon na man temp ni bum ni wendi shide ya on pasidi wenda shida ta ya on pasidi me ni so ba hana tutukfo it for 10 years to pakoti lamba wenda shida mbela foti asana mik pasana ka on kashide landa to gon pukko me ngandire ya wen so ba fo mbor ya man ko menga tin gile me tin le bran jouer me mo to konda tiesa hambe ngoy sinimi ga bara ne ko manda igiti kulo ba to de den sola soba aya ni sala aya bonnanda company sala ha wen sidin pasida ni soba to en pamfo wani da na pinak fo o mana basam yam tete nin tirira Mikael iblis Tani ya buda ya buda yelka yendo alima yendo alima Mika iblis ambi savane na ya ba azira den wenga pa hampu ko sabtin yam ni fane wala wenga yam han tente bumning ya sida tawaya jiri ni sabala wenga bari ni tren pam hala jinga fa aywa bil ken tawti alagi leban pass la tarso runda yibera yela meti zoaramba na sambebe tiam to lon somba likba to yibeba bibi ya joaning ya wa mota yembe ne fo ya na mok fo ba yibe saba ya joaninga si ya wa peson pour fo handik noning ha yegom hadam batia shoma taban saba ya joaninga sen le baga wa fo seta yembe be no ya fo pela ya fo pilim sigubala ya fo bela garabala na sen saba ya joaninga sen aham bobon domowa ba ya fo be shaka na to jeme ne yenda pama handa pama joramba na sa alagi yelam tidrika ba to lo man beba zoramba na sa to en son double men na ribeba ti sul pam la fi ya seta mi mati bamba ya fo beba wala ba fam pas abane ba to bang sunu ti ne ba na sa so pana fo ya fo beba wala tenan ki nga balli pipi soba ya zola ni hampena fo abonda ba hambe ni fo yinga pa ngayin ate ti fo na fa ni pa ni na fa fo wala ni na hampena fo fo patara na fa warare ayikam zo da sa nan lo c'est fini ina por fo fo handa na fa ni wala ni kan soba so yen na beba wala ana fa ha sa fo ni ana fa bi jini ngamba ni ngala na ti jini tous fo ya woto ba me ya lo wa zamana yibun soba zola ni hum pour de ti fo ngom pa azin kis fo gomne o yel fa ya ni pas joye
zo han pa kiir fo gomne pa zoye bal ni sala ya ni sala o fatan yi tir zang fase ya sida den fo ha budore te beti ya soma fanking tira te beti ya soma donc fo zinda te man golon la nan pa mane te beti ya soma tu fo ki herwe ha ya fo na yeti joang wa taifo ha ita nan dika tira ma tan wati sheka bumni pa somne fo ya wutu de den te gondor zindi nin hambe be yini ha na gile bi gili ya wutu la fora azola ning ha un pa ki de hojawa atendi ka sogol ngona anti lui fo pa tan ki hata suro sa fa ya shoma ye yam man oto wa ya shoma yam man oto ya shoma koi aha ni jidia jikanga patron kien hani nan digu tum kwam tu jora ba jima dala hay ni ga mam pana ko sugutu ba yo da ko sugutu mana ya li ba sambala fo pa ya pa yi la han to sa yi la han to ta ban shoba jola ning han pour da fo on pri ya wa yu wa setta yo kilhir fo ouais kilhir fo c'est bon aha ye yam han kete yam han kete ngane ba fa gom da yam yelle aji we fo ne ban gon fo te kaji ne oui de fo ne ba fa gom da fo yelle fo man ne fo man ne ba ham be wata ham pe yeza kon asan yika ayiran wa fo yira ende tiangara fa gom da fo yelle ana fo tum foto anda tikela wa to fo len zo kangme ben jara me ne ouais zo ramen bebe na ha saba ma jugla tumbe wa ti bam ne ngwa babam nan to kon jem sa ne fo be wata braba pidi sakare be ne fo la be wa han wa den lo horom o han ten nafe yid fo ne ngwa lo ga be ne ouais ba ha mi ti jem ta ni ngana ti jem ne be wa nan sama fo amanda ba sa men pasake wa ba yella tan go mamla ba yella fate go ba pasake ba yella fate go aha den zoramba nasa ba hampana zabne be sonto na ribe ba min pinungu hudu quoi ouais den da ya ne la mamenga ngudu meng ne mermo parce que mermo to ba to ni ne fo sir ko ne ma ba ko ni ma mermo to ma to ya pas de la mam jora mais c'est fini ya ko mam be menga tam menga ram pa be ko do aywa alagi jida bo kasina ko ton tarso la paston yel bundi ya wenma san fan ni yor sombonde te eco bit la mtaba en tout con san fan de pouce Salmata Tuma ba peba la waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam guza men je masa na takiwu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya en fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa ankora mam leke sanfan parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre dam te kasati ta yuno raka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data men mchenge ai Salmata ya za portari na yinu fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36
benere ti rundat pa mal kamisa beoro namba hatum da nemer mohe ta so tum da vola wani tu 6 semaines da lafi ma salma tap sabna ya wala wale ton nan to mbawa jima sam bon bil fun kawnora be yo zabra wala ton lo yibe o zabra ya bige ko man wala ton na jin kawnora wen nam sakar pole la nananda tuma ya yarka te ifiamati min hidamba jinda ne tab same noy wisara rika same min sidam sanda men sera kiwa kitban jeras ko ise alagi sina pajin be la baso zanga ko isa tabla me ya kiwa kitaba me kela diamati ministri yero boli goma me ministre isaka suru goma me fangilia na kenta wala manaka alagi yamya gom kan wana ya sida on piangata min hidamba yiba man piangata kutum namba yebla ni mana be gambra mi gambra tum ya boy ana yitti bugatira sai wala pio ya sa wama sa su lese ha pidin tana moto rikata men sagla gambra poa wala loy gambra nora wala paluti ampa fo lui ni pio wa kenti shanya do patron patron le sai ila gambra kolom hadam den pindamba menam ko la yam kanga yaut la gambre ha kabe point wati sayrdam to wama la sut sanwa wakat kanti mo hati am hayo kon tira gambron wa ya itara gambre la tir itara wamla ya wampisi ya wampisi sut kaunse sut sanna nyu ha kawkete liba wamde ba sutu nyu ha ya ka liba wamde mumula ya gambra han pajinde la re ton be jini runda wa ton tenga be jini runda wa eji kan la hambe wa gambra wa me eto wa ma wa zanga pa me jonko me wa mpesi de bulatan kan wa mpesi mo ni gambra puka ko ya shela be kun yo ko ay bab sen me wa mo tara mugunu be no atelem ti boy mi yera boli hin yi ko ni sa ya 2006 hala ton da to manan tum kanga petit pas manare la sama me de ver nan pour mana 2016 janvier au kiu ton goma ne tenga taw shoba sinde ya rock mark Christian Kabore donc so wa un cappuccino hôtel Splendide les passés les taxi boursa ton goma ne ba ade ba te ton hantar panga bidna yin so de pango yin so me shong da me asida yin he ni nebla ni si ho wan tum ton tum kanga lam tin lam ti wakat kanga wi rek sekado hay ti tuy buta to er pamia ti il fa tabi ni ya parti ni mbonti MPPwa er pam tuy buta to ya radio ram sanda men to lon pakap antenne nan ko ba dia sinna be munafika ya bon fa gomba fa wuma awa katon asida yuma la oto yuma yobe yuma yobe la oto ni te valon le bon wata zugu la tondra te brade ngan gidar bumninga yeje mana mesa ba yeso handa singwa kat kanga yeso tara tikri ni ngan to yesi minti azaka dam la oto bam la ton na yene la runda wa ya wala bum hun lobe gela on weke te gela bam le bante lobe gela on weke yella wenda oto ne a wayem sam ate ti nyi hedan ta min yam pami an la yam na yene yam me se kwam la le bon chebe patoy we ya tum la wakat kan tin ne be nam pa kyanwe yo yam handa pini ye henti yella zura o han ci ho yella ramba yel kelen ku kwayra arapa na mboy ran ketenga we bi sana sa faay runda wa
min ti yero boli pa ma tum bedre Ah. ba pio walu yeme wa ma wa me sutsa kawo me ba mi wa ni ngamro la gamra na saka boy Ai, wan pesi den yeswa ha mi sing pinda la soma yida bala wakato mam tika boy gom da ya president men hin yisa asita zugo bone sabate boy Twitter wa in yele ti gedi ramba wa nya bamba in yele to mobile labra rables compounding bon ti pi kwa prama lab commande nda pi mutables compound datara ejino ko hor mobile se han pa ki bakanga wa yiwa te bam wa na ndere la bam han le ko bala woto ne bam yele bala men te bam pa mitiri la biki mbap sa blaise compound ta blaise be yam sokoro mbap sa be ni ti bam ko mitiri ila bam le ko yele gom da kazeme ti boy yam ya teng naba e pa magazine sta au shop quoi avant ande magazine ya magazine pa ala ya ni wa ne bon ni wa eta bumum be ni ra men pariki fo yela ha bon be eta pa wa ne bon e bo to wa ne magazine ya kudo ya ta wa kon kaseto le wa ya tenga ka magazine teng zabo ina wa kat ninga fo mum ni fu man bum ning ba ya kegre na ite tenga ra sami bal gadi ra ma wa ya wa nan bo na ba nore san lo aga soba handa tum da ne bam ya it ge ya soba me nan sakon tum ne ton bi obam handa yele haya ton ye kamitire la na ma ya lede bo han lo aga wa han ba tum ni se la ton nan tum amba sam ni san ton nan yawo me la ton tum ne tabi yang kami hin lo aga handa ye hen ne to te pa wen ton da wa chi nga wen ba hali mu zaram pa wa ton tenga yen so handa be ne tab su ka la hon wen dan pa wen ka wa yam me to on dikka no kan wa lem ha zo indigo to lo ya lu mi da ble la ba ko ho mo billi yam tin ya magazin ka te beta ble so magazin kan ko ho mo billi si man me kam mi hambe be yam kam mi din da bu wa men na mane mbona ba nore la bam hen lok gom da ji pour la ham pa jemsa ab handa yi te king la bwa menga te bam man ga nya ab sa na ba so handa sa na ba ngi he bam ba wa nga ya bwen la rata nan lok ko la wana la bi kon lo ba ka wala le bon capuchino pour lo ga ya janvier la pour wala janvier le 15 la capuchino ba miti ya pa jemsi den nyeswa rael la soma wakat kanga ba wen ba wa wen sawa samba singe so ne ba ranante ka oto nyes kang la yero boli ndata man ndo la gamra handa pa jindi te pe walui to wa ma sayra ina mana wana bam go comité ram yelle ati ti teng fa tara kam be yelle pour jule sambe te mihni c'est quoi ben wuni ke ti tenga nebni sin ya wa tenga zura damba sanda ya wa limam se sanda ya rogomik na nam se when we get up to kam ni sin be yella pour chama sa uso men yikum ne de kapi men ko ba han pa yikba ba han pa yikba ya kama han yin ken te kebamba pam do bligida yam nan to woni hane won to kelre yam ya to la wona ko ayero boli ton ta manak ta ton ratumda aywa isan le nan ken ne yel kan ga tawre ina yam ti president e lam to push ko wende ya soma amna wili yele bumba yemre ton fa na push ron ko la ina na bum push ron ti boy ba wenam atema na yenning la jingate ba na suitania wena manda tan ko suitana ka ton la jipon la boying daba na ba ha ba tele ngre ba yilit aha oyam han tare boutique tibe sura nore
buti ke te no te ha so no yamma ram pakamba haun la pare kuli yonga mo ha ti bon wenam a gun fo butiga to wada la kin batin na yina wenam twere la wada han bon wenam ta son yete pa bindika yauto la bi yin ken da wada to ma yi da fo wenam pa son ne heji we wada to ma yi da fo butiga so wada ken la bon to wenam son yete pa bumindika ata mi to butiga no re aviwo yake ndika handate yauto deni a ton bobe bumburi gwabaga ya la puho ne diri tonga idara puho la logon kengande inda president sanda o pinnembo mumle ning ne ba han kot nan papa no an koneba bale am han lebe zabra nya ogonwa ina yati mbodo bram te VDP la ma kom mengramba dat bum ninga patari basida ndate ni hen tumne wa zabne beba patari beba te ri de blame o ge hin soba so da sa mese handa to bum ninga mpatara wa o modo kon pa mi soba ko ba wanziba am goma ne premier ministre ayo kanye te ba ya na suitan la na te jem hene ya ba te jem hene te pa me de menga la ngomo to ne sandari kala mi te ya wenga te buyin te be te ba ya na suitana latin yelia nebni ton ha jem hinu nan tum yum ka tek ta brama pa nafa ton na ya patilete ton kyang na brama tawre ton te pam te lo zini ngi yid zulaya pour moi et kyang be ni ya wota dal pour so ya som la ton mo do ma tari wala waqdra ni buitiga sobi pak buitiga mbahe la ba yirim bon wenam ta gun fo buitiga wenam pa fo gadin bari ko nam tuum awa bari ka tuum we deni waqdra me bon hoda me wenam song yete pa bumindiki la yinken la yele yin ken nan pa deni waqdra tuuma yida fo mo ha den ya ton mo do re nda ba viugo ti bia wa pam ton ne bia ni wa na ton na me pu da ton do ba me pu da be ba ta tuum na ha wenga pu da wakat kanga bola wenam na song ni wanam song da bi kyanga tonon pula ken ga ngo yeti mo wa mo hawa yi pu so kana jem samwa wono mi ka ton ga o den pu so ya soma president la ragunwe aw mo do tira ba ne ba handa bum ninga pam pitsugu te han pare pu so ga men runda ya am tiram te ton nimbu ho wenda tempo ha metire ay som sokra mo ya wa nim am bu la han tempo tire on ko do tin ku gabi bi hembe wendo to bi hembe mi sawa ay han la am tabia wenda mission ton yi shok quelle soma gom kan ya sida ya tie bu goma yo wa ton de taba han yi wa ninde ya watin ku ne da ne da ya ne da ya muria moyembo ne da ya kri ne ba ya wato ton fa tar telephone si ton ya ka telephone sa batterie ram ba yinga ton wa ji yetina ton nambola mama ha sa per pompier o tawa yo ni ngro ga bugum ton pa be ba ne tener di ka telephone sa nambol sa per pompier o telephone no patar batterie apa lu yam sabia yi ka wen yi ate te ton suya menga pale communiquer ne wena mi ele o da ya wiso suya ya redo wen tundu ba taw damba ob suya pa yilemi ob ke politique yi da ban tundu wena ma ob han bawdon konto pusa yi da ban bawde wena minga to ha sida ni sa sura me han ni gamasa ko patem bon wena amtiri ya telephone batterie hin akapala to ha sida mana bala mwe ma mbwana sabti harama ko handi haram sa hamba sa harama wa yi fo pokon la yito ka bo ha te sabina ti sati ya le li ta wa di halala ninga wakat kan ma fo goma ten ya on kengra wala
harama me la ya wa ton yibe wala zabre ya kom la ripti dito ya kom ye men nga normal sanda ko bu ko de arama me ram pale pa am jo yi when ko la haram bu so den de ton de ngam mana telephone sa batterie ramba ya ton bol te wenam kila ton no adi ton de ngi tirse ya ton ko wenam tale ya yi kanga ma melem ti etienda me ti na bon ha me la yam yo abi be ni te ton hum be vuim ning pour te han pa tekre vuim na kendre il pa tem bon wenam ti je mi se aywa gom kan intervenir bale yawa patal hen ton yelen pasi net fa mana vuim mande ro si ti dia la ram ta gom ne wenda ambale de han ketin ken ne plan jardin ba ni ro mi karam hun ko to no sa be men te fa han man kere be la direct yi fa han ko no ara betam ti no ara e bonne te moita ape ki bi abalu zambela abalu zambela obten tara ko ro ta ko to yi jan fa ba fa abetam te kache mesi ba je ma ho aha yam ko no spiti ba yi hen la zubeda li boyo when tu de bon ate ti dini hi sa ma wa bamba ko no si patar bum na man bangi ko so re ram bi pari ayo wala no ara ko ta lui Jean va pas tu lui Zambela ton pas rien so vai bon yi ke ti c'est nan jem seme ya yam yo yi ki ni nga bon so pa bi pa bi pour ba me créer men aliam ken le tout table wat bon so si les joutaba santabiela la yi ba ki taba donc bon skanga na ito am sunya pa yon no quoi dende na ba hamti ken sabon ya sida tirmi miti goma mboti tengubre yeli ten wekran sana wektenga atun wiligam ti boy ton tiramte awakatan tonda brawa mana en kati ton dike viena mon koneba tatin yela tengubre ten wekre wala couvre-feu yela tengubre ten wekra atun wiligame wuri ka tenga tale botan so bon tenga ya wot tan so bon tenga ya boy le botan so bon nama zar nama amon compte noy koy ra waton nambe wa département pour commune pour commune de Ramba te mairie ne te man wota ya en so ba kale bi suke ya wala commune da gendarmerie hambe be bam han yikin ye te runda te kan ton commune no kawa midi pa kende midi ne fa pas midi ne fa pas là ina yam touré me le batan so bon tenga ka ba te nor yi wado wat yam mani am dat ndik nora wakat ni ngabrik dalam ko bla sokanga kum da soma yam be pour 20 hoa o comme c'est da ka ba dum bol minira en soke mandat mana woto pour 20 hoa sakran be ka sakre bum ni nga han tem man ta tawti mana amanda me ya to minira yeme yonda kitamti yel wi so to mana ba yel ninga hay tapti shocking de la waya yela sam dan tinam pa mana wa nin tin hala tinga ha we kame ti yelam be jinin be mana la ba yalon watos wala bari be sa kon man buro elle veut pas ba to be e to so justice aman woto la nam hadne bad nam sanda mi bi comme ça ha yikinta e to man bu mi ngam na papa me nan yo ko sheba me nan dik lo be bam dat man bum ni ngala manda papa don choc justice be choc mini henenge ya auto la atara nafa be pata nafa atara yiba comme c'est son do goma e la pana ya wa jugo toni e ton to hada tin we kra handa tin yela atara nafa atara ham pa nafa me ana fa jinga yati yel wusgo na manara me no ya tan dictator yinga ba de we ba hanta we ban to do ya wakat ninga so da ha 20 ya bum ninga min de bam ha dictator na mane nan ki de me la fa le bona sok yinga dama takasoko yinga dama re randu hal yingri de yal le bon wane le okra ite we nga mana
Baya. La mi kam to tara sore te bam hiya ham passer da fa be beli lekore yel wushko na ton amti tisha Ya uta. dina a pawnga la zinkanga avantage Ya uta. ya zinkanga la ham passer me zininga mo ha Ya han twen namas at bisa bu. ati neb me nam betre me manan dok suri ne beba yam province pour yam commune pour ina han tar pankang pangninga fon ko ba tar pankang an tar beti bebe atem be da pankang ma na be o ti ya la lo an kwa sori Ya uta. din am paje me sini nga ya ya zinkanga lam tenam ti burkina ma na man sugri la bari ke nam pangninga fon ko ba anti tumte payine afan shagadan tumte Tom zininga. ha ji kon shagadan man sugri zinkanga Wan jiba. den ten gubrel hongoma miam ti nepsana zo ente bamna yin kena me yeti bam pasake ya sida nerfa ya demokrasi nerfa unida han taade la ya buen wane ten gubre ya gamra han pa jindi ti wam ti wallo ti wama shenga ya wane ten gubre gamra han da jindi ya ti wam pa waya ti sutu pa waya runda wa yel bam fa tan manda mo yin kene tan pasake la ha le baten gubrin sa ten wekre fo yiti fo na kena me ti o kom sera konore tum fo tum ninga Ya rembe be ba. rembe joti ha men kana kila fo mi wala ro man pale be Na ya ka wan kate la bien que zinga wini ti kawa woto pamande woto te kan to ta woto dara mam so ton we kadio ko wala kadio kom sera na yele singni runda teka maison des peuples non rempat ni rien na be men pata ke pour me la ka pot to yambe bo yin yeta yelo to ne yamma yikin tinya habe mi yok fo on tum ning fa bomba pa bete we juti we ati kawa pa wo fo la fo durawa be ye kabe ya we ye kabe o hakke gompa la loi ni hanga na ta bonti état d'urgence ye la bigata voilà ni sal fa so menga wekra wa we so menga sajin kanga le bra tenga zar ba handa to yamman bum ninga le manda zaba me psikala tengra ko ne ba fa rateti psikala me ko bonda était bon tan sogondamba son bébé ten kombemba voilà ko sikana man ko kombemba dende ton men ten ko ven bilif 5 net ten wekran la woto barka la gizida bo kasi na bati inna le bon wa Paulson sebre zugo le bon le rik bamme pa ven ninga ti fa gil song da maintenant pour ça la gizida bo kasi na barku so ne runda ibe wa ven la na bab sa isa mermo sanfo te bam tala ko isbil fu na nan tal France wa taldo en keng sali woro te bale nebni si semana kalma ragaba hakke ninga en sombali kan do ba buda lor pole goma bati han sira buda dale alfon na wa kon la venam nananda e nan kenga na yarbi ko enga Elementi aujourd'hui au faso sibra ninga wa yesinge bulugementi dina na wumne taba Burkina Faso kanti la fio zindi Ligue islamique zekab na ora tiang archevêché wa optiran ko no ora be ne zam zawre ne onda monseigneur Avec le métier à Youmaïb, son pour le tableau tourné. Ligue islamique pour la paix au Faso, Yaki Yamana ma nokauri, ne pour un namba, sans ne archevêché ou un ordre cane. Yezam Arba avril le Ture sans pila tab 2022 Yumda. La Yeminsin ninga Saint-Jata Kutumda yele, ne dina tau dam yele, en lui tauri, tu toumdan en ton toumé. Ina mi kame tenebni sun waba ya lihi lamba liban passé christian ba to blarme ne mo senra to blam taba na yilen kiti dina wum taba la nimbu de ton vim taba ba ti dina pa yember yele me tino kawra lor pori pusa magriba me pusa lor pori yele me tenebni sun wa karba mo senra obramba erika kuni
na un conseil ne ni si si bezoitba ya bezoitba zo wo bekanu den cardinal Philippe Ouedraogo mana shino rusco ne lihilam basulkan asan kabna orna wa bam zakon a pira tum ni ngap son tuma la minute ya kaseto ti wum taba ne jim santari be din da mane tab sok Burkina Faso kane man tenere sa ne ri yum da cardinal da wingame ti pap raganda kusame taba tusan ne kisgir lal sa fangil chapi lubi la tuton me sa ne poramba nan tal ton Burkina Faso wa en keng Burkina Faso se ya sugur kun Burkina Faso ti lafi ni chino ton zindi ton tenga kane den ya ojodo Faso sibra nenga wa zingi la kiba kan rabebene bari ya kuba shako aywa na mbabsa Alphonse France Toron Tius c'est vrai c'est de Bouda Wengoa Alphonse Tiwana l'observateur parle c'est pour la nankin tabu ligameti Bouda c'est ya ton ziningis qui doit haram akyawa yalo ning hasira tabton re ampa mola yauda yela meti bot kanga c'est dapaka kwilemse obuligameti ampaka kwilemse me pana yan tatakte bale na visigala na yitena wa avril le kiura pisi la noa 2022 san wata labnan ton le brazindi ande kwa kato sonsa zugo on ton mbali angeps na wayan si zining la habiti ramantia santundi ne preda Thomas Sankara ne porna mampila yiba koba boda sa anka logor pori hanke le mosa apton ngese kirba za haramba ya bon serade ti taba ya hoto ne kiti ti sanangese soda asari waro tor soba ratiti sankene burkanga wenga urbe meda bamsa impactum na obna wuliga meti ndena meti digese to gwa matongo umtaba la tonti tumna aken varvari rien so to bna so kungesa mika meti seba hongolti serati avokaram abuto tore la nebni simbe roga ponton pam seba wa serada amikti yenda tongo me am pitsi yarena lor pour mo salona wuligi to bana investiga tumna la bna ko sama tab tonti gwama a ton ken taw ti bali iri an kausa serio ropo kane sankene bot kanga weng ko sama to akad ni sana le wazinen taba bid mikti tumna na kena tutule esana tikne kibe kirba saman kaseta abuliga me ada boda hansi taw to ne to buligti apaka kwilemsa ledna mikti sura serio ro sama de première instance a torso urbain meda bam singit bot kanga yelle obna wiligi atine baton zindi ti boda asid pakama renda lor pour mo salbana ande ko yang wiligi ti kala kabna wali kamengese bali neda imrebsa en sibroto bamba ko semenda ton bamba na liberté provisoire yibna nanda ya maître olo la rousse ien en ko se bamara nga tonde ninda de Pascal to bonta mangna ba nyinga renda sa on gomne sa banan kenga mo sante wiligi sebni sina segadam poyi avocaram ni hensongo nem ni sib sanda ning tali yel kanga pourwa la avocaram ni hensongo de kirba za haram bab so comme nangis hami kameti seba ton même poitita top twen en lika pour mo envoyer sengese tumna nanken toto ya renda la mo sala maître Mathieu Sommet général bagi avocat na je ko nan wuligi c'est da monsieur le président mi kame te ton nan wuliga me ton pa ma seba ya sida la opakon ton seba pinni ya yungombala la agent judiciaire de l'état ton na moti man ton pa me seba la mi kame te wakat kan ti ton parlement twenzindi en li kambalan ton ri en wa bangi en gomil kan azugi la na yilan ton ti ton ha na ngoma songi idara sa bid mik te goma nan tutaba ton data met visit tumna antawa simenda tabo ti ton sol ti bi ton na avocat am ni sen songi nimba moton ri wa pam ko sen zeki ya woto la bam nan ko se na yilan ton ri ti bam ho na ngome bi ob han sibar baramma ner kam fa zu balbali ti tumna ton to sen segade han liban zu rena maya oble man kanga tawrna wuli maître Mathieu Sommet hanan to se ton le mambe boda nakene ning runda nun ya toti kidba zakaram ton pame yawodo ren wuli gdame tinye me ya bumbu ti serati nebni he seradam pame yaw kanga ya seba seradan yisi ti ton ganenda soba an ton mang raton wuli gi ha yil ta zakaram seradam pame yawodo to nyam seradam mangame akam ya wana libreme asan le mana yikadam
yam sẽn paama sɩ bãmba la y leb n gese neb nins fãa sẽn tar tõkre ne kiida dẽn la b tõe ka faado bãmb fãa sɛb-sɛgdame n paame tɩ tõnd gad ye la tikrẽ tɩ tõog n gome n wʋm taaba yaa rẽnd logr pʋgẽ la b avocata se maître Zalia Touba Auba n le n paasa Victoria Nebie Mamadou Sombi la Aliou Jaki tɩ bãmb fãa sẽka koeese tɩ d na n wa kẽ koe bãmb pʋgẽ ka la bilfu bɩ d sõng neb tɩ b koos b teedo la d lebg n waabo Cité nouvelle génération zugu ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yam ne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra to ton kelenge he man boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzuin sazanga yam ne to woto ton na me eta ni ro bed bam piston F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taxa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mingubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za para za patable aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlosi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga so a o mamla ro ning ligi ya toura so moy fi signeta Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la Salmata Tuma ba pia bala waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient pas comme ligitum da sanfande mam guza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligdi mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa ankora mam leke sans parler to bonti eko ti mam yati mami na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata san fan na yi wani ya ta kun sa eko pierre adam ti kasati ta yuno raka comme debout fo san pek fura matam di kangela mam data men Mchenye. Aye, Salmata. Yaza portari. Na yinufo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam tempa ma la boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Wana yiki lafi wa. Iko mzee msam. Zi bebe. Ah, rike assiette. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. nada lemme Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Tiengada mena lemungi wa. Spaghetti ganga yura da bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella.
Bon, il faut. Nyam tuen pa ma pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta be gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Besabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa yahidi yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la pe abe wodo police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la ligne data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam do ton gan. Benere Alphonse yam da karam da sebel renda avocaram nisi ton son sodra maître Zaliatou Aouba le passe Victoria Nebie la Mamadou Sombier Aliou Diakité bama fangil ki apese ka ko isna wulte bam papa am seba en train en kon ko isa zugu la sida ya ligne ne mamati bam si doit amekiti agent judiciaire de l'état on a CRD en ta bam seba bam patare bam yaw le miki bam avocata si cabinet yi son SCPA kam e some bam zo entara me zo mi bum ning sembe pour mbene ya rien soti ko isa hanse kada fa ya bi hen targi ha ne ton zin ngwa zugu dara ya woto na kititi na sirmiki te avocaram ni se son de ni zaram saman kalma so ko wala maître benawende tanisa sankara na ze ka koya na ilan ton gumna se yoru ramba wuliti sira ton hen kilar ko isa tumna tarari na wa yibala rende nimbu da dore sa parkio na sir wuligame te ba me se da papa me sa na wala seba wala san ansekade la bam hangita san ton top ton ndik se bam poyi ne ba fa gilli rame poete ka ton sur la main librairie en wa na ilan ton ri te tumna ton rankenge ya ko isa waze ko to la sayoro ram na yanse bilfo on to yataba le boton nan kon ko ise abon wanta obanan de wuliga me 5 de ne wala ton en ko so sorom pam yinanda mo liberté provisoire magna absan ko sa nye soba wuliga met ne mbuida nore paton on gwama zugnanda ren mam patwen de knori nanani are logol pori labna sir wuligi te metra olo la ruse ie song
booda song den ninga koisa na patem pam ki la gadi labna wuliga mosa te booda obna visigala me ta ton man avril ki ura pisi la nuwa wate 2022 la saribodo to soba urbain meda se bamna nyan samen na wuligi sida tonda tamete boga butu to ton solo mengneri te sawata bitumna ton ken varvari en pamba se tibali iri an kausoro kanga point boda yinga ren ya san ivaris baro aboka derme akodia Ezekiel ada aman kaseto sanesi kanga la kela an kanga tawra nanto pam sonsora ne ninga san ya leta wa noresa na yile kiti leta wa ngwega brazindi san ne watum na pon leta yinga burkanga zinga ya sari boda a karfa yanu lab san ton pam na sonne bam la agent judiciaire de leta wa wotone la absence ne ban nan ton mang andamba la cher d'un pam te boy yawba ti san mi te ton men comme ça ob kon ko l'observateur parle la nayan same le son ne te ko sa tedo la ro kenyak abugama point ya fo yele Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga ko tulo bala. Mamzu taram te cool. Wai, nente cool wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana ngunga yam tanko ma ton humwere. Bala yam be Abdul Service International yam duta me ba ya wuso. Do yelam jet hawaye tentu manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbale. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan wen wuso rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tomne tanko e mama. Madame, den yam paki city tanko e mama ya shama yi. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele pu kenga wa ton tanko e manje. Nyamba buruguye. Nyamba do ko tati do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitipa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa somban yida tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance.
Garden Victoria. Quel parfum! Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Alphonse. Rende l'observateur palaram sampam sonsrane karfa yeno obna anso kublame sane wala buda wotono liam te buda hansinga parti civil ramba willigamati letawa ya ning ton han twende ko ngunugi ti haw mik to sibra ne ni han sibra to serdan yawe yawd ni ngap sam patara pam patara mi letawa ton yaw yen soba nyam taga dame wana zikanga bana le comme ha ne dossier kanga point atiti il kanga twen willigame obrata me sideri ke letawa mane bum hna ngunugi ti bamba na masa o patwen bum mik ta letawa anna ya boda hasinge halin ta auto ya yan wala ton dum koisa han jekde la sida ton zion ko koisa na wuligi te letawa pabe yel kanga pokoi bale ne ben yikin teran tum de ya ba me hiya ya man to tum ren sawa yelle a shekran zo mabramma bale paleta o tum de to kengan te tume la patron de leta na riyan yawe den yesoba patron de kan dogole leta wai bi lembanga sa tinebnisme han lementi man yella te boda han kaw an to bo moninga o pukwa ne bambe ben ta ton yaw te hamik to vilam to yawodo zikanga tondo zongoma me la wuli gite to patron tat tondo leta en kiense sam pour zikanga rende parti civil avocaram son ko to no ya to bangi te wakat nampata top tonri amane so la ha o miki to ba sibro ba ma bi lam top tonri yawe ti bam pour même pour la bam patron pam to bama pam ligit na yaw bamba hakiya wa sirdi toto wakat kap ton wonam na me libre leta on wuligi nakani ni bam sandike ya to ne bamba top ton pame ligri yaw wakat kanga leta wonan ton me un sulgun libre nges la yen so ba pour me obnangi hame ya annam la sirdi top tonri to bama pam yawda ren tum na me apana yizon yari ob kenga tawri anali ban sokuba la nere fa ya yam to koda yam ti yam sokon na me ti he so ma na hawa ya toto fa bidmik ti leta o sega da me an yawe nebni hi sega de to pa me yawda zikanga la zikanga nyam ham pa man gunzu ne bata pana wa pam yawda yibibu hane ton kil so wenge obnan lokom nyam tarabu yela meti buda ay sanan gese anam patose yawda nanyi azagal nandik toto ahnayi nengningi waton han to da ton pa bumu ningi nandik sam no rolo to ti sak ndira fa fara ti bali ne ban tum ne abam na masirde an saki yawda la bi bangasa o ma ki le modon datin kiti letawa yisa ko ran mana yilkanga ton mena wane ko is na wuligi bum ni hum patti le nen ton te ton man yilkanga rende zikanga aya bum ton me hanan kolde lat poden gette la hale moyilia te obiya wazagna zagala obzin de men torse azagal pour namma zakaramba riida woto la ya zagna zagalme la sirdan dira den digde fa to hodame ti tongo amang bi banga satia oba me ersanda nges akengda nenga atabo ren pipiwa inami kame to sawa siklita wana yi nedninga hanandi yawda yawe pipi yabre ngazin torse ti litawa ya nedning ya sababu ti sanga hamana a shegda me andir sane kilwa za haram shegda pa me hakeninga an yawe renda bri wane kaseto wulinye soba yibe soba renda blema mbangi te leta ya sababa leta onai nedning upsa nan tiki en ton man wa garanti bombo ti bambara masa wa paton en train yawe bilita ori ran yawe wakat kanga ina mi kamet bna wane
kaset butotore nasid wuligi nyenda soba lem pa taba soba yab lem mangi te sari woro mosa an shara sakan poye lan wunigi te ya litawa an shara yawe la yawda shara me an yotone obana kan men liban sokuba daga la ninga yam zo tarat bumbu taka soko ne nebni si zagaram ni sen toem pa me yawda bi zo watem zungo bili fu karfa yenu nan le kome zikanga am toem wuliga me tam ketan tera bilfu te bali am tera ti bon mi kamete zo mbi sur pour monter rapport tera de commission d'indemnisation des victimes en politique en zo ezinin tome Burkina Faso ti pour me yam san leke et de mi kamete ya nebni himan kalam politique sababo oban la mi ligda en konbaram zaka harama zakse na yile at nembuida tonwe en wumtaba yela meti pour me ton leka et de mi kanebni hinda zo pame yawdo nyenda sababo ligda mandese nyefa azwe maname nyam halem lik pour mbe zak fa hande ligde yaw kan point a yor bebe la nebni fa handira bebe na be bangansa tina ken kan tum kan jeune tum Burkina Faso ton han lik pour un vaïsi et wa mi kameti ya zak sa ta balzanta neba en ton nampariri sa ne wala yawda la ton han lema an lik pour mbe nebni saman kalam to zaka hanam mata vukata bam na nam paton pame to ko hakiya yela meti ton han lik bene et mi kamet neba ta so ko neba yizak sa yiba ton pali ban tarab kibari runda runnay ren hanke le mosa sa ne tum na point ton hongom na soba ya han tud neb san wanya kwa kato na man kontab su dara monter journée du pardon ya wakat kanga lab gelen yi lig dama yaw ki ba za haramba ya nye soba yelle la son gomna la ton lik pour ngese za sa yiba ton nam pale taro ramba fu ko ndik don hanke le mosa ya za ka yiramba ren yi bam damba me obye la wakat kanga ti bam panande wakiri bam na yan same ti bura wabu bam ne da man kalam hi toto ne logor pour mosa bam na yawlan ton wi asakande woni bataba lanka bam panande ligidi nanti bura nan pabu to bang sidai ren ya bam bala an kille sapare han killa wuswa fari ya ligdamba hati runna ha o mikti ya yawdo musu men sekada men zindi la ro ko zakramba an yilme sano ligda yawbo yenge en ya karfa yanu agent judiciaire de l'état wa bam son convenam l'observateur parle qui va quitter balauto aywa den nam pousa Alphonse Barka mermo yam dat min siram sa bumbu yelamenti révélation quoi ça signe le pays c'est vrai nga yo poyer unde bi o wiligamente pasore solmo ha et minizita yonga nebanu le tengning absumbo tisarion ça ne kibara sen yibi yelamenti minizita yonga nebanu otone et ça ne tengning absumbo tisaria la saria me be kilomètre pile yibu ne yo commune la yelamenti option ken tawron timini ga bul kamete minizita buka ayibu labsan buka anase labhan ya woto no rate elementi sus menango koke le pas sus plumono koke bamba yibe nan labna ya la belem tumna ma da voyage kon na jesse ya bon labna le ya pokom bene elementi sonra wayenge pasore solmo ne ba tabla bion ya en kensa ne wala sari bour bazake elementi kibara wilgamenti ne ba tabo labion ya en kengne tribunal de grande instance be yoka arbadar avril kiura sam pila tabo tebri kabiro ndolo tupti paba Ousmane Ouedraogo ne parazaka kelen sa moto ne stengning up sam bonti sabo ma arbol commune sana mantere aptuka shengo ti shengati tanzaka nin kan saramba labsi yika pabzaka oto ne mo oto no aywa isa mermo sanfo pour la barka tumto tenda meti PDG Nord Parfum Argile Santé taw sabana siga Côte d'Ivoire manam sakra pour beuro abana pa maseka ne tenga ninkasmas bene la leben sere nebne sindat pa miol so sinke ne top sisi wa wenge la yela taba mi miti si a PDG kasangoto absona to siga Côte d'Ivoire mi kudameti neba je yorna me yasin ngudba na yelenti abtumda wakela ken nafa adam bi sa fu pour Côte d'Ivoire bene rende ya Côte d'Ivoire silran nanto ko ba anto timis abiga bene
ikdame ti yella kolrawe wala savan équipe ya zabra wanam sakr pole la bamba sigida bige data meti amikael yamwe winigi ko di wada ma fagilto obange teni mehnan tu afrika bi wa bene ti mi ti faso d'amfani wa a kombra bu totole si ya soma bene na zan winigba ya fut son payiti ya fut ya soma ya fut ton Burkina Faso parba son wore haliti isanto pama bi mikdameti kelda nafa ifa gilli namden bebe parablen bebe raplen bebe kombilen bebe ne rende ya fa gilli ya Afrika bitedo i hanto pame san ya ne Côte d'Ivoire bene puta la yamse enge toto ya hantusi antumne barka halit santan daye an ya faso d'enfant la rata asir pa ma kombra len ya markoli sa ya ne pakinu na manzininga benen la na kela anta ampa ma singne bioteka wenam sakr pole e pam dalame den inam pusa yamba savan getba la kelad ba fangil kapi la wini dinti mons ko isalor pole ko ni sembe bene ina leven le cantation beo nam sakr pole aisa melbo samna alphonse na kangane tum da tawle nananda ta salma tab saboat pas obtenewa to kelen le kang ne tawle nam pusa ko di war bi mu bangi wa jemes bam pa yudi ya da hoto il faut ngi ma ya ne yude na yilim neng sita bangi ga yilim ana yel fo yilim na bi be ya pa yilim na bi ma ba wala fo ya kar sa mi mam pa mi ya kyak mo nejima bon la na ke le pousa Real ne besono to na sera City donc jamais dit à auto Real le Rima Chemo bon ça bijal quand tu pas je City alfo bon Michael coupe ton auto